हे चव्हाण परिवारेर माहिती काही नामचं दगडू भासू चव्हाण ही बापू स्वर्गवास वेगो वरी आत्माना चिरकाल सुख शांती लाभणू करताना रात्रभर ज्ञानदानेरो कार्यक्रमचं प्रभाती अन्नदानचं वरी सारो प्यारे भाइयों आणि कार्यक्रम जो घडान लायवाळ रमेश दगडू चव्हाण सुभाष दगडू चव्हाण ये बापूर दी बेटा आणि बेटी एक बेटी दी बेटा एक बेटी अच्छो सुंदर परिवार आज ये माहिती तमेन हमें छोड़न चलोगो करताने प्यारे भाइयों जागे जागीर पई पाबाण सही शगासन आपता मित्र परिवार टांडरे नायक कारभारी सरपंच उप सरपंच ग्राम पंचायत मेंबर ये हमारी माता बहने शेवतानी तमे जागरी पे उपस्थित वेगे तमार हमार एक परिचित शेरोला लाडको आवडतो गायक अनिल महाराज काजळेश्वर वो सुद्धा उपस्थित उरे सुंदर प्रोग्राम यालो छ आवाज बड़ा तो जोरी कम मत कर सिटी मारे दनी तू हेलो बड़ा बेटा एरबी हेलो हाँ बस बस हेलो हाँ नोरेदा करताली प्यारे भाइयों आजचे प्रकारे ती प्रोग्राम भी तब मस्त सामानो आज सारे वे चरणे वंदन करतानी कार्यक्रम में शुरुआत करो जो आज ये चव्हाण परिवार माहिती बापू स्वर्गवास वेगो बंद करो से हो करताली माऊली ज्ञानेश्वर कचर या देहाच्या गावा आलिया जलम मृत्यूच्या सोहळ्या ना म्हणू नाही धनंजया जियापरी शेवातेर सवळाच बरेचसे सवळाच वो बरेचसे सवळा टाळतो आहे पण ती सवळा का नाही टाळतो आहे एक जलमेरो सवळा आणि एक मृत्यू सोहळा ये दीवाते तुम्हारा हमारा तेरमई छे जलमेरो सोवड़ा तुम्हारा हमारा हाथेम छे मरणेरो सोवड़ा हां तुम्हारा हमारा हाथेम छे वो सुद्धा आपणे हाथेरमई छे नी वाह 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 औ एक तो जलम टळे नी अरे वाह आणि एक मरण टळे नी ना म्हणू नाही धनंजया जियापरी असे प्रकारे ती एक दन आयच मन क्या एक दन जाणो छ आया सो जाएगा राजा रंग फकीर कितने सिंहासन चढ़ बैठे कितने पैरे जंजीर जलबेर में आयर बात राजान जानो महाराजान जानो ग्रस्तेन जानो वानप्रस्थवेन जानो सन्यासीन जानो जे जे दिसे ते नासेक लागो जे दिसाय वाळ छ हा वो एकदम नासिवाळो छ करतानी पेरे भाई आज हमारे चव्हाण परिवारे ना दुख छ दुखेरी माहिती अशे प्रकारे ती ईश्वर होंदोड बुद्धि देनो सन करे शक्ति देनो आज ईश्वर चरणी प्रार्थना करन कार्यक्रम में शुरुआत करो छो आबालच हमारे बंशी महाराज खूब बड़े परमेती आओ भजन तमिल संभळायो तम मस्त सांभळे आत्रा के ताणी म लगे कार्यक्रम में शुरुआत करू छो सद्गुरुनाथ महाराज की जय जगतगुरु सेवालाल महाराज की जय गुरु सवार सिंह भगवान की जय अखंड बाल ब्रह्मचारी राम रे महाराज की जय गुरु भाई सब साधु संत की जय ओ सेवालाल बाबू अन सेवालाला बाबू अभय गवड़ा
याडी सामगान अन ते तालाला बाबू याडी सामगान अन ईश्वर सिंगा बाबू बापू राम रामे भाई वाह अन ईश्वर सिंगा बापू बापू राम रामे सतरा मारो रे मनाए मनाए अनसियला कमाले रो बोल मारो ले भाई वाह अनयदनानी स्वग देवा सिरवाद भाई वाह अन भूलिए तो क्या मारिया रे बाबा दरदाने तो बरदन में अजोरे वाह भाई वाह दे घरे तो दे अरे तो आजा मारो पंडारी माओ अली पांडो तो नाग मारो देवरिया अली आप दरसान दे दो आधे हुआ तारो जोड़ा दारे मेरे भाई आने के बोला देवा भाया आने गोरा तारी बात सर्व मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणेंतके गौरी नारायणे नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः ओ देवीन प्रार्थना करतानी वाह 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 श्री शेवालाल बापून प्रार्थना करन बुद्धिरो मालक गजानंदन प्रार्थना करतानी वारे वाह ए बेटे जको हा शेन प्रार्थना करतानी शेन प्रार्थना करतानी हा का चालू कार्यक्रम में शुरुआत महाराज अन प्यारे भाइयों ये जर भजन जो छ वाह वाह वाह
चार खाणी चार वाणी हाव 84 लाख हाव जीव येवनी आत्रा निर्माण किदो भगवान अरे वा और माहिती जर भजन कळतो विय हा तो खाली मनक्यान फक्त मनक्यान भजन कळच हा खाली मनक्यान कळच हाव कळच करताना तो मस्त पालवती मारन बेटे रेचन टक टकाकी काढत तार सामू देखरेज महाराज घळ घळ मेती आज काय दचन काय नको करन पण मार्कन देन काही छे नाही ना खाली लेन जायची काय हो मार्कन देन काही छे नाही हा खाली लेन जायच बस गपचक बेजा परबाती देना कस नाराळे तमार तमेन हो लेन जाव पच मार्कन दे श्री काही छे बा हा, एक नंगारा अरे वा एक थाळी एक थाळी ने एक टाळ आणि एक जग एक टाळ हा, एक नगारा अरे वा आणि एक थाळी एक थाळी ये तीनच हा वजाव सारा टाळी हो पण ये तीन वातेर माई मोठ शक्तीच वा वा वा. आता लोक जर आपण बेटे भी आता हा तो खाली वरच भरोसे केर भरोसे प्रिया नगारा थाळी न टाळ ये तीन चीजें मत रेत मत्रे तर काय करेन बेसी आल रात राजळा एक दाग हाव हा ये मन क्या काय करेन बेसी आल रा महाराज तू माईके मुंडो जोगो माईके कल्ला हा, मुंडो माइक एकंच मारकन दितीन सामान हे तू तू जर्रा होतो वर्ष काका सामतारे फारच रुपये. तर काका काय करेन छूट जावच काही तर काका तो हा, जरा मन मोकळो मोकळो रीत होतो ठीक रे हा मोकळो भरीला लागत तो मोकळो पोकळो कोणी अशा प्रकारे ती प्यारे भैयो हाव. ही जर देणगी जर देगो विया हा तो बापू देगो बापू सेवालाल देगो चापणे देगो देगो हाव हो हा. देगोच करतानी अशा प्रकारे ती वरे भरोसे रे उपरिया हा ही गाडी चालरीच महाराज ही गाडी चालरीच्या गाडी एके भजने बा बापून बला मा बापून सेवालाल गोर माती रे देवदारे पाडवरे धारो सेवालाल गोर माती रे देव ओ सेवालाल गोर माती रे देव मोती वाळो गोर माती रे देव सेवालाल गोर माटीलो देव छ आपण वरे सारू केरो केरो भाव छ छ देव छ भगवान छ औ सेवालाल बापू वा वा पण वरे करता हा તમારો हमारो भाव लागत हा विश्वास लागत आबालेच आपण केले ते काय के ही भजन जर कळतो विय हा तो खाली मनक्यान कळत कळच करतानी देखणे कसे बेच गे हा मस्त पालवती मारन बेस गे उच गोडा कोई कोण दी गिदे एकांदूर घोडा दुकरे बी समाज हा अत्रा माटीर माटी एकडी बेच गे हा बाहेर बाई एकडी बेस गी बाईर बाई एकडी बेच गे अत्रा शारेती बेटेरीज माते पदर लेर भजन सांभळरीज मारा सामकी अडी सांभळो जो आजी काय कमी छ फॅशन छ दुगच बर हा पार हैदराबाद लगो येरवाद सांभळताना बाप ऊपर कोई मत खेचो तो थंडी लागरी ढाकलो काय नाही अहो करतानी कुछ भजन जर कळच करतानी वा वा माटीर माटी एकडी एकडी बेस गे बाईर बाई एकडी बेस गी एकडी बेच गी कळच करन कळच करन हा झिलकरी झिलकरी पलगे बेस गे हाव कळच करन कळच करन महाराज एक माईक लेल एकलोच हुबर गो कळच करन कळच राहतो हुबरोची ने हे मनक्यान कळच हा खाली मनक्यान हो खाली मनक्यान कळच बाई मनक्यान काय कळे नाही काय करे बेटी चौधरी भरी मैं हनुशनी मानवेन कळच मानव कोच कोणी नाही महाराज मनक्याच केरो हो यही बात છે. ही भजन जर कळतो विय हा तो मानवे मनुष्य देहाच्या निज्ञाने हा सचिदानंद पदवी घेणे एवढा अधिकार नारायणे हा करपावर कन्या दिला एक सचिदानंद पदवीले अधिकार जर देमेलो विय भगवान ये मानवेन महाराज फक्त तमेन हमेन मानवेन देमेलोच वा 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 हो हा वा. कारण का अनंत जन्माच्या या शेवटी अरे वा मनुष्य देहे पावे पाटी हा वा. या प्री उत्तम कीर्ती मिजनाईर चिले पारता अनंत जन्मेरे शेवटी रे उपरिया हा मनक्यारो जन्म सर्व गुण संपन्न वा 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 औ भगवान फक्त मनक्यान दिनोच मनक्यान पच सेवालाल बापू देव छ वा वा भगवान छ साधू छ हव पण वोरे करता हा भाव विश्वास लागत ज. औ भावे विना भक्ती हा भावे बगर भक्ती वेळी निकला भक्ती विनी आणि भक्ती विना मुक्ती मुक्ती वा आणि बळे विना शक्ती शक्ती बोलू नाही वा भावे बगर भक्ती छेनी छेनी, छेनी. भक्ती बगर हा शक्ती छे मुक्ती छेनी मुक्ती हा. मुक्ती म्हणजे कोणच सलोकता वा. समीपता हा. सौरूपता अरे आणि वा. साजूकता हा. हे चार मुक्तीच वा પછી ચાર મુક્તિ કચ્છ कत देवाच्या दारी हा हुबाक्षण भरी तेने मुक्ती चारी सात विल्या एके दारेर माई जर हुबर के देवे रे वा चार मुक्ती મળच मळच मळच कत्री वेळेमा एक- एके क्षणेमा चार मुक्ती चार मुक्ती हे મળच कत्याची हुबरनू लागत सलोकता सलोकता म्हणजे कोण बोले वाळो वा वा सलोकता समीपता सौरता म्हणजे कान कान सलोकता सौरूपता सलोकता वा
समीपता वा वा सौरूपता आखी तिसर वा वा आणि श्वासोश्वास नाक वा हे 4 जना एके रेषेर माई जरावगे आवगे हो श्लोकता समीपता सौरूपता आणि सहयुक्ता वा. जिनकाचा आपण चौथी मुक्ती हा आणि 5वी मुक्तीची उत्तमेन हमेन कळेनी ह. जेन केवल मुक्ती काचा अरे वा. ओ माऊली ज्ञानेश्वरी श्रीकेन बापू रामरावे श्रीकेन वा वा. बापू ईश्वर सिंगेन हा. लोपीवंत बापू श्रीकेन वो मुक्ती मळाच वो मुक्ती पण वो भगवाने करता काय करणू लागत पको भाव चावचा भाव सेवाला लगो हर माझी अरो सेवाला लगो हर माझी अरो हजूरी सारू आयो ढाडो ढाडो एक हाथे दिनावे नालो दो धावे रावे नजरवर बाधा सेवा लाल गोर माझी अरो दे सेवा लाले दारू पेटे मागावे बोलो घोर घरे नभावे अहो तो जिगरे आरती घरी बाळा सेवा लाल गोर माझी अरो दे हा सेवा सेवा लाल गोर माझी अरो दे संत थारे दया रे सागर भक्त लोक वर कर उदारे जो शरणे हमका फेरो डर मोदी अरो गोर माझी अरो दे जगेरे माई दयाळू जर विय विय ऐशी कळवळ्याची जाती वारे वा करी लाभाविनी या फिरती कीर्ती दयाळू जर हा तो एक संत संतच संत वा 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 अनुभव संतेरे शरणेर माई हा कवडई मन क्या पापी रेद 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 पापी हा रेद महाराज वर शरणेम डगर जायद भगवानेर शरणेमा सेवालाल बापुरे साधुरे संतेर शरणेर माई जाणू हा वा औ वा वा जो शरणेमा कशेरो डरच डरच वाल्या कोळी कवडा पापी रे हा सात रांजणे तो पापेरीच भरवतो कच आवडा मन क्या हा वरो उदार वेगो उधार वेगो अरे वा आपण बस तुम्हारा हमारा उधार वा कोणी काय हा वेदास महाराज औ आपण तो उरावडा पाप छे औ जो शरणेम कशेरो डरच वा पण मन क्या होत जाई नी वो जाय नी न जायर जागे प्रिया हा वो तो जरूर जाव जे न देखेर हा वो देखच जे न खायर वो खावच जे न सांभळेर हा वो सांभळच जतन बेसमुख होत हा हटकन जान बेसच आओ पण जत बेशेर छ अरे वा वो जान बेसे नी करण कबीर जी कच काय को? ऐसी जगह कर देख कर बैठिए हा कोई ना कहे उठ ऐसी मुंबई से बोली बोलिए हा तो कोई ना कहे झूठ वो जागा देखकर बेसुनो जागा देखन सेवा लाल एरो थाइए नगारा नीत बजारो सुखदेव छोरा वोर नामे रबेला भोगा सेवा लाल गोर माझी अरो वाह भाई वाह सेवा लाल अरो थाइए नगारा नीत बजारो सुखदेव छोरा गोरे नामे हरा बेला बोगार सेवा लाल गोर माझी अरो सेवा लालेरो सही नगारा नगारा आओ ई नगारा जर दिनो भी है हा तो एक सेवालाल बापू बापूर तीन बातें ताकत छ वारे वा काय बापूर नगाराम ताकत अंगाराम ताकत बापूर भंडाराम हा ताकत बापू अंगाराम ताकत बापूर अंगाराम ताकत वाह 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 पण वो बात छोड़ देने आपण छोड़ा के महाराज आओ और दूसरी बात लार लाग मिलो दूसरी बात लार
वरे करता बुद्धिरो मालक वा गणपती हा वा. जय जयाजी जय गणराया निर्सोनिया सकळ माया न्यावे मदमुळच्या ठाया हा, कृपा करून या ओ गणपतीन बोलावा गणपतीन हे पेलो न बाल गणपती तिने झाले रे ओ सुंडे वाले ना पार्वती रे अन पेलो न बाल गणपती ओ सुंडे वाले ना पार्वती अन पेलो न मान गणपती इनी ताले रे दातान पेलो रे ओ सुंडे वाले ना पार्वती रे छोरान आबाल केन के आपण तार काकानच के आपण हानू छानू हानू हानू काय दुसऱ्या क्या कोणी तुम्ही सावळमध्ये वन की आबाल समज गो काय अशा प्रकारे ती अनुभव गणपतीचा करतानी तमार हमार हा गाडी चाल रहीच महाराज आओ आज वो गाडी रे माई बेटो वेरो छ हा करताळे आपण गाडी ठीक ठाक छ टकाटक छ हा, मस्त वचकळ वचकळ देखाड़े वालो हा उच्च सामळे वालो उच्च चलन वलन करे वालो उच्च उच्च वा वा पण वो गणपती मारमाई छ हा छकरताणी शेण बसार मेलोची एकलो होबोची तारमाई छे नहीं काही हा मारमाई छकरताणी नगारा इथे टाळे थाळी वजारोतून इथे बोल रोजू येरमाई छकरताणी टाळे वजारोतून झिलकर रोज हो येरमाई हा छकर नगारा वजारोतून झिल शेरेमाई गणपती छ कारण आपण वा 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 गाडी सुरळीत सुरळीचा बेटेचा देखरेचा सामळरेचा चलन वलन करायचा हा खारेचा पण वो गणपती केरमाईती चलो गो आज जर गणपती जर चलो गो वा हमारे दगड़ू नहीं केरी माहिती हा वो गणपती डगरगो महाराज करतानी वोर गाड़ी बंद पड़गी बंद पड़ेगिया करण वो गणपति ना पड़ के वाह, वाह। पेलो न बाना गणपति ना इनी ताले रे दातान पेलो रे तो सुने वाले रे पार्वती रे छोरान आनंद रघुवना बानी रागार जे देवो नायागार अनचर घणी ना ओरो आधार कर रोज बाहेर दार इतो तन बांधा न करू यार पाना पेलो न बाना गणपती रे इनी ताले रे दातान पेलो रे पार्वती रे छोरान आनंद रघुवना बानी रागार जे देवो नायागार अनचर घणी ना ओरो आधार कर रोज बाहेर दार ई तन बांधन करू यार पाना पेलो न गणपती रे इनी ताले रे दातान पेलो रे सुने वाले रे पार्वती रे छोरान कारण तुकाराम महाराज को काय को बरेच से लोग या भगवान बोलत वा वा आधी गण न मिला हा रंग रूप नाही त्याला वा 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 वो गणपती रंग भी छे ही कच हा, रूप भी छे एक लागो आणि अगर से वो रंग रूप जर रहतो रे तो तो तमें न हमें ना दिसायला दिसा जातो वा आणि दगडू बापू माहिती जना निकलो निकळो जना वो ना आपण हा, कोणी तिथे थांबले वाले ते पकड़ले वाल रहा वा 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 बांधले वाल रहा हा गोखले वाळ राखत हमार जादव कमजोर तो बोले रे शिकावच हा वा. तुम ज्यादा वेळ कमी हुशार चो काय हो हा वो ना आपण जर अगर से वो दीक्षा तो वो रंग रूप जर अपने कल जातो कळ जातो तो आपण वन हा, पकडले वाळ राख पण वो गणपती कसोच गोरमाटीर माई एक बात के काय के घेरन बेटी रे छबा घेरन बेटी रे छबा वा 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 छबाम पाडगो लोर लोर आवतोय दिकाय कोणी हा जावतोय ती काय कोणी पचवून चोर किया कसर जोर उन कहीं किया काही किया. और करता तुकाराम महाराज को आधी गणन मिला वा वा. रंग रूप नाही त्याला हा वा. पारावतीचे लागता लग्न हा तेव्हा होता गण महादेवाचे लग्न लाविले त्याही गणान आधी अनादी गण हा तुकाम रे सोम जान कत आपणच कर सोहोम वा. ओम हा. सोहोम वा. ओम सोम सोहोम हा इस 24 घंटा माई 21,000 हा छोसे जप जप चालू छ वा. आणि बंद कनावच कना कना हा, बरं काय मालम मालम छे नी बंद वजो को औ हा,
नागदाबोनी बंद हैदराबाद हा जनाकोनी अहो छीक खाशी खोकला वा. एवढाच वेळ वाई गेला वा वा छिकेर म्हणा बगाई मारेर म्हणा हा. आणि खासेर म्हणा अत्राज वेळ આપણો વાઈ છે બાકી એરમાં એરઝાર ચાલુ છે એરઝાર ચાલુ બોલો ને બાલા ગણપતિના ચાલે રે દાદાના ઉમેરાલેના પાર્વતી રે છોરા અન પાસ તત વેરી બાલુ જુદોતિયા આનંદ ગાઉં તારી દેખા જોતિયા અન સતરા વીરો પાણી ભરાવું આ ભાવ માને પિય ગુણ ગાવું એ તન માન ધન કરું યાર પાપ પેલો રમના ગણપતિના ઇની ચાલે રે દાદાના પેલો ઉમેરાલેના પાર્વતી રે છોરા અન પાસ તત વેરી જોતી લગાવું સતરા વીરો પાણી લાવું અન ભાવ મને પિય ગુણ રે ગાવું સતરા વીરો પાણી લાવું અન વિવેક બોધન ન દેગો માના પેલો ન માના ગણપતિના ઇની ચાલે રે દાદાના પેલો ઉમેરાલેના પાર્વતી રે છોરા ओ गणपति पूजा पास तत्वेर दिवो लगाऊं लगाऊं. 17 वीरो पाणी पराऊं वाह, वाह. अन भाव मनेती गुण गाऊं वारी वा जेव्हा बेंबीचा बेट तुटे तेव्हा सेका विठ्ठल भेटे ओरे करता वो गणपती जर देखेर विय विये विये काय करू लागत मला ओ हा. संत के गई काय आओ हा. मेरा घर जो मैंने देखा वा 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 आओ हा वा. गुरु कृपा से ताला खुले खुले हा सोम नाम का प्याला पिले पिले हा. जते लगस આપણે સદગુરુ ગણેતી ચાબી મળે ની મળે ઓ નહીં. તે लगस હું ગણપતિ દિસાય ની ગણપતિ દેખાય આના ભજન બોલે ન તારે આ ભજન બોલે ન બોબડી બોલી રે દાતારી ગાવાની આન સારી જગે રો તું છે બેલી અને હવ કરું છું હવાલી ये सुखदेवेरिया चला गाड़िया ना पेलो ना રમના ગણપતિના ઇની ચાલે રે દાદાના પેલો ઉમેરાલેના પાર્વતી રે છોરા अन भजन बोले ना बोबड़ी बोलिया रे दातारी सावलिया अन सारी जगेरो दूधिया बेलिया नाव करू जो हवालिया ये सुखदेवेरिया चला गाड़िया ना पेलो ना રમના ગણપતિના ઇની ચાલે રે દાદાના પેલો ઉમેરાલેના પાર્વતી રે છોરા सारी जगेरो तुछी बेली वाह, वाह. नाव करूचू हवाली हवाली ओ वाह. भजन बोले न बोबड़ी बोली हाँ. रकाड तार सावली वाह. शेर उपऱ्या सावली छ सर. शेर उपऱ्या दया छ हाँ. करतानी हे लोक कतीतरी बेटे छे कतीतरी બેઠે છે अन शेन जर विय विये विये ओहो ओ एकलेरो आधार एकलेरो આધાર अन उजर न र वाह. ओहो आपण गाड़ी रुक छ गाड़ी रुकौत करतानी आजे हमारे वाह जवान परिवार रमायती हाँ बा. दगड़ू बापू चलो गो लेगो बा. आज सारी परिवार ओरो दुखी वेगो दुखी એગો दहे जाए वालो दहे वालो કાળે લગાય વાળો દય દય વાળો દય દય વાળો દય દય વાળો દય વાળો કાળે લગાય વાળો दहे जाए वालो दहे वालो કાળે લગાય વાળો દય દય વાળો દય દય વાળો દય દય વાળો દય વાળો वाह भाई वाह કાળે લગાય વાળો दहे जाए वालो दहे वालो કાળાએ નાખાય વાળો દય દય વાળો दहे जाए वालो दहे वालो કાળાએ નાખાય
વાત કે દઉં વાહ કઈ કઈ નાનકી મોટી છોટીમાં પુસ્તકે વાંચો હા ને હું જો કાળ છે હા હું કાળ હું ભજીયાન ખાધો જ કોની વાહ વાહ હવ હું જિલાપી કોની હું ખાધો જિલેબી ને ખાધો જ કોની હું પેડા કોની ખાધો હું પેડા ને ખાધ્યા બાદ જ ખાધો કોની હા હું જારેની વાટી કોની ખાધો હું લાપસી તો કનાઈ જ ખાધો હા કોની હું ચપાતી કોની ખાધો કનાઈ પાર્લે બિસ્કિટ યાર પૂડા ખાધો કોની ગુલાબજામ તો આજા બાદ જ છીપો કોની પછી ખાધો કેનું કે ને ખાધો કેન આ જોગાદરા બોલો ખાધો કોની તો કેર ખાધો જોગા હવ નાશીવંત દહે જાનાર હા સકળ વાહ 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 અવક્ષે ખાતો કાળ સાવધાન એ નાશીવંત શરીર છે વાહ હવ અન મન ક્યાર અવક્ષેન ખરો છે અવક્ષેન ખરું છે અન ઓરે જાબડારી માહિતી વાહ 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 હવ કોઈ બચે કોઈ બચે કોડિયા દહે જાય વાળો આને કાળેરી તો તારા મારા દયા મુઓડિયા આને જોડાયેલી તો મારા બાપ બનાયા દિયા અહીં તો લેગ લગો કરે મારો ઘડે વાળો અહીં તો લેગ લગો કરે મારો પોસે વાળો વાહ ભાઈ વાહ આના જાતે તાણી હરિયા બોલો બાબા બાપ આના હોતે તાણી આના ભૂંગારે બેસા શું કાગો ફૂલ કોરિયા માંડા મારો શું કાગો ફૂલ કોરિયા માંડા મારો વાહ ભાઈ વાહ શાબાશ શાબાશ કરતાની પરિવારો આટલા બોલાન મારો ટાઈમ એ મારે પૂરતા આ તો સમાપ્ત લગો આસો જાહેર કરતો હોયો આચો ભજન ચાલુ છે થોડસેક મન ક્યાં છે આજી કૃષ્ણા ટાંડો મન લારતમ હો દિચારવણા આયે પણ તમારે એક દિચારવણા દીતીન ચારવણા કાંઈ બી મસ્ત ભજન સાંભળે કરતાની તમાર પ્રેમ દેખતાની हमारे બંસી મહારાજ ઉંદર ભજની મંડળ અત્યારે નાયક કારભારી ડાય સાણે છે લોકોર તમારો પ્રેમ છે કરતાની ચાલુ કાર્યક્રમ મહેરબાની 51 રૂપિયા શેર ભેટી બદલ ધન્યવાદ આ પદર સાલે તો પર ગણવે દોરે આલા ગોરોલા ગોડો ભાઈ હરા રોડા આ બૈરા રોડા ભાઈ હરા મોદી રોડા આના સેવા લાલા આબે દો મોદી દાદા દે આબે કોનો રો બાબા રો પાવે આને સત પતા દે દિયા એ દાન દે ના વય ગોડાલે આને દાના જોગ્યા દે ગદે રો દે જેરો દે ના ડાગ તો દે રે આયા બાયા બાયા જય શવાલાલ જય નાયક સાહેબ જય ઈશ્વર છે ધન્યવાદ